Assalamualaikum and hi. So now we are going to look at question tutorial, question number 4b here, to do the cases on systems in equilibrium for rotational of a rigid body. So what we have in the question here is a beam, ataupun as mentioned in the question, a 1 meter rod of mass 2 kg pivoted at point P. Maksudnya bila dia dah pivot dekat point P, alright, when it is pivoted at point P, objek kita akan rotate based on this pivoted point. So ini adalah axis of rotation. So seolah-olah tempat ni kita dah paku, tempat ini tidak boleh bergerak. Anything other than that akan rotate. Okay, so since kita gantung objek dekat sini, objek ini akan menyebabkan beam dekat bahagian sini turun ke bawah. So dia pun akan ada tendency to rotate. Tapi however, this part here is pivoted. And then a load of 6 kg is suspended at one end and another load of mass M is suspended at Q. So load of 6 kg dia kata at one end. So yang ini adalah end kita. This is the end here. So this is the 6 kg load and another load of mass M is suspended at Q. Ini adalah titik Q kita. So ini adalah mass M ini. Alright. Okay. So next, if the system is in equilibrium, maksud equilibrium ini adalah summation torque kita, iaitu Newton second law kita is equals to 0. Summation torque is equals to 0. Itu maksud system is in equilibrium. Selain daripada itu, summation F is also equals to 0. Determine the value of M. So kita nak cari nilai M ini. Alright. So kita kena start first daripada free body diagram. Untuk lukis free body diagram for chapter 8, okay, objek kita selalunya dia akan jadi beam lah. It's a beam here and you have to draw the whole beam. Kita tak boleh lukis dia sebagai satu dot because kita ada many forces acting at different point along the beam. Okay, so dalam kes kita inilah beam kita. This is the beam. Ini kawasan awak pivot dan this beam is going to rotate. Cara kita nak pilih beam kita ataupun objek kita dekat sini adalah dia akan ada axis of rotation dan dia akan ada tendensi untuk objek itu berputar. So this is the object. So the beam here pivoted at point P. So ini adalah titik dia akan berputar berpandukan ini. You have a load here. So kita akan ada weight of the object. So kita ada weight of the object dekat sini, straight ke bawah. Satu force, weight of 6 kg. And then kita ada weight of the second object, which is the weight of the loads M dekat sini. And then kita akan ada weight of the beam itself. Kita akan ada weight of the beam itself. So weight of the beam selalu act at the center. So kalau sepanjang-panjang ni adalah 1 meter, 1 meter. At the center sini kita akan ada weight of the beam here. W kita. Weight of the beam. Okay. So dia kata jarak dari sini ke sini adalah 0.2 meter. Dari sini ke sini adalah 0.3 meter. So dari sini ke sini adalah 0.5. Begitu juga dengan tepi sini 0.5 here. Because the weight of the beam selalu acts at the center. So kita dah ada free body diagram kita. So kita tahu the system is in equilibrium. Summation torque dia akan sama dengan kosong. So since kita ada 3 jenis forces is acting, 1, 2 dan juga 3, kita akan ada 3 jenis torque. So summation torque is equals to 0. Kita tulis dulu semua jenis torque yang kita identify daripada question, because torque is equals to R F sin theta. So kalau kita ada satu force, kita akan ada satu torque. If you have 2 force, and then kamu akan ada 2 torque. So number of force determines how many torque you are going to experience dekat sini. So since kita ada 3 force, weight of the 6 kg object, weight of the beam dan juga weight of the load M, so kita akan ada 3 torque dekat sini. So torque of 6 kg campur dengan torque of the beam campur dengan torque of the mass 6 M load M itu sendiri, kita samakan semua ini dengan kosong, baru dia in equilibrium here. Okay, so kita tengok pada torque of 6 dulu. 6 kg objek dia duduk dekat sini. This is the force acting on this particular point and you pivot dekat sini. Kalau kita dah paku sini, awak tarik objek kamu with this much of force, dia akan ada tendensi untuk rotate ke arah anti-clockwise direction. So kita paku sini, so beam ini sekarang
apa yang akan jadi adalah beam yang kita paku dekat titik P ni akan rotate seolah lagi ni. Okay, dia akan rotate slowly to form anti-clockwise direction due to the force acting on this particular point. So kita akan ada anti-clockwise direction of rotation dia positive. Okay, so positive R untuk objek 6 iaitu jarak daripada sini ke sini, pivot point itu kita panggil dia R6. F dia adalah weight of the object 6 itu. Sin theta dekat sini adalah ini pivot point, ini jarak dia, ini adalah F dia. So angle antara mereka adalah 90, so sin 90 dekat sini. And then campur dengan torque of the beam itself. Torque of the beam dekat sini. Alright, sebab banyak sangat benda, kita padam dulu semua benda ni. Okay, for the torque of the beam, this is your pivot point and this is where you are applying the force. So awak paku dekat sini, awak tarik dia ke bawah, dia akan rotate in this direction. Dia akan rotate in clockwise direction, so dia negative. Clockwise direction and negative dekat sini. So kita akan ada negative jarak dekat sini, iaitu jarak daripada beam, daripada pivot point ke the force exerted. So kita panggil dia RB. And then force yang kita apply dekat sini adalah weight of the beam itself. Angle antara mereka iaitu angle antara R dan juga W kamu dekat sini adalah 90. So sin 90. And then campur dengan torque due to the force WM. So awak pivot dekat sini, awak tarik dia ke bawah, dia akan rotate in clockwise direction. So clockwise direction, so dia negative. So direction dia leads to the negative torque. So kita akan ada jarak dia daripada pivot point sampailah ke kamu punya force applied. So ini adalah R due to load M ini. So di negative RM. Force kita W ke bawah, W M. And then kita ada angle antara mereka is 90, sin 90 juga. Kita samakan dengan kosong. Okay, so sin 90 semua ni sama dengan 1. Tekan kalkulator dapat 1. So you end up with R6 radius, iaitu jarak daripada pivot point sampailah ke force due to weight 6 ini applied. Ini jarak dia, which is 0.2. Dia dah bagi dalam soalan, which is 0.2. So 0.2. Weight of 6 kg adalah mass darab dengan G. Mass dia adalah 6 darab dengan 9.81 darab 1 sin 90. So 1 lah kan situ. Tolak RB, itu jarak daripada pivot point ke weight of the beam. Okay, kita nak tahu jarak ni. Okay, you want to know this. This is your weight. You want to know this radius here, this distance here, sorry. Okay, so kalau dari sini sampailah ke tengah sini adalah 0.5 and you know this whole thing is 0.2, maka ini adalah 0.3. Dari segi lukisan dia tak nampak balance lah, tapi dari segi calculation we know the whole thing adalah 0.5 and kalau jarak ni 0.2, ini tinggal 0.3 dekat sini. So you end up with 0.3. Weight of the beam, dia kata beam kita mempunyai mass sebanyak 2 kg, so 2 darab 9.81. And then tolak lagi dengan jarak daripada pivot point sini sampailah ke your weight due to load M. Jarak dari sini ke sini. Okay, as you can see, the distance from here to here adalah 0.5 sebab weight of the beam ni acts at the center. Kalau ini 0.3, ini jadi 0.2. And then tadi kita dah tahu jarak dari sini ke sini adalah 0.3 juga. So 0.3 plus 0.2 kita dapat 0.5 dekat sini. So you will have 0.5 WM kamu, weight of the load M. Load M, mass dia yang kita nak cari M, darab dengan 9.81 samakan dengan 0. So now you press your calculator. 6 darab 9.81 darab lagi dengan 0.2, you get 11.772 minus with 0.3, 5.886 and then minus with 4.905 M sama dengan 0. Ini boleh simplify.
minus 5.886, kita dapat 5.886. Bawa yang ni ke kanan, jadi positif 4.905 M. So your M here adalah sebanyak 1.2 kg, 1.2 kg. Konsep dia sama macam chapter 4. You are going to identify one of the forces ataupun the mass acting on the particular object ke atau apa semua bagailah. Konsep dia lebih kurang sama. Itu summation F sama dengan kosong, ini summation torque sama dengan kosong.